हाय सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हूँ बुधवार काली जेहेतु गुरुवार अच्छी मुंड मुंडे धोईकी देखो ओदा अच्छी मुंड धोईकी गाधिकी आसली हरी आज कारण बहुत सारा काम अच्छी सब आड़ू क्लीन फ्लीन हम काली लास्ट गुरुवार चलते एवं वीडियो स्टार्ट करवा। नेक्स्ट स्टार्ट सफा सुतरा झीर ठेड़िकी भी देजी धोए से सब टेड़िकी भी देजी धोए कौन पाइना से कार खार कर देथिला चुल्ली तक कर देथिला तो पानिया ये काली थिला जनकर सांगर बारात ये जाइथिले काली आज तक रिसेप्शन पार्टी अच्छी जीवा ना देखा से देखा गला बेलू देखा जीवा कि नहीं कौन आज बहुत सारा काम अच्छी ये गधुणी शुईच देख यहीटा शुईच टाइम आसिक है 8टा। तापर मुझे फास्ट आसती ठाकुर को बासन धोइबा आएपटे टे गंगा जल टे हलदी टे देकी ठाकुर को बासन भल से क्लीन कर नहीं कौन मैंने काली गुरुवार अच्छी आउे सब पोछापोछि करके घर ठाकुर रूम टा भी पोछी देते से घर द्वार सब आड़ क्लीन करार अच्छी से आम भाविचु भोजी खाई जीवु कि ना सेटा भी डिसाइड एतल है तापर एपटे सब काम धाम सारा पर यांकर सांग दी जन घरे आसते भारी कौन पाइना से माने भोजी खाइपे आसते घर आड़े आमर बुलिया को आसते आमको जेहेतु कहले चल जा भोजी खायापाई तापर आम लास्ट मोमेंट रे बाहर की भोजी खायापाई गलु रखी हम भोजी खाई आसलु भारी घर को जहाँ जमती अधा काम साथ देकी जाइलु भारी तापर आसला परे मु रूम टा पोछार थिला एमती बाहर टा पोछार थिला सब मुझे एमती रूम पोछला बेले लुण टे देकी घरटा पोछि नेली तार पोछापोछि कर सारा माने झी ये सब शुई सारे तापर मुझे घर द्वार पोछीदेली आम डाल कवाटा खोल तापर मुझे चलली सब काम धाम सारी देकी काली पूजा आंब डाल धुब बर कली पत्र ये सब आने चिकन कहूँ तू एत थर कौन गणुचु आगे पुओ गणुची देखुची पुणी कड़े खराब थी सेमती एमती मत से कहू थाए मुझे एमती केतेटा डाल छिंडी छिंडी गोटे कौन मैंने खराब होता पत्र गुड़ा से एपटे मुझे आसली कोड़ी पत्र तोड़ापी तापर कोड़ी पत्र तोड़ देकी आम बाड़ी को आसली तापर मुझे आसली दुब घास तोड़ापी कौन मैंने आम बाड़ी रे फ्रेश फ्रेश दुब घास अच्छी समस्त बाड़ी तो भी थी तापर एपटे मुझे देखिली सोरिष गछ भी आमर होता से फूल केटा तोड़ी नेली कौन मैंने राति जेहेतु 4 उठा ये सब तोड़ापी भी आसी हेनी दिन आगर समस्त जोगाड़ कर सब मुई काली पाई सब रेडी करके मु रखी दिए आज भी रखी दउची।
ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାଲିଲି ଝୋଟି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦୁଇ ଯା ଯାକ ମିଶିକି ଝୋଟି ଦବୁ। ମୁଁ ଦଉଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ରୁମରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଧୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କରିନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଧୂପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଝୁଟି ପକେଇଦେଲି। ଆଉ କାଲି ପାଇଁ ଏଠି ରେଡି ସବୁ ମାନେ ଆଣା ହେଇଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ମଣ୍ଡା ଫୁଲ, ଫଳ ଏସବୁ ଠାକୁର ଘରେ ସବୁ ଦିନକ ଆଗରୁ ରେଡି କରିକି ସବୁ ମୁଁ ରଖି ନେଇଛି। ତାପରେ ଦୁଇ ଯା ଯାକ ମିଶିକି ଝୋଟି ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସବୁ ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇକି ଆମେ ଝୋଟି ପକଉଥିଲୁ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଝୋଟି ପକେଇକି ରୋଷେଇ କରୁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ଯେହେଥିଲୁ ଅଧିକା ଝୋଟି ଦେବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇକି ଝୋଟି ପକେଇବା ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ଝୋଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗ୍ୟାସଟା ପୋଛିବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଶୁକୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସଟା ପୋଛିକି ତାପରେ ଯାଇଥିଲୁ ଭାରି ଶୋଇବା ପାଇଁ। କଣ ପାଇଁ ନା ଶୋଇଲେ ଜଲ୍ଦି ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠିବାର ଅଛି। ଆଉ ସକାଳେ ଦେଖା ହବ। କ୍ଲିନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ସବୁ, ଆଉ ମଜା ଫଜା ବି ସରିଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍ ବି କ୍ଲିନ୍। ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ 3:30 ବେଳେ ଉଠିଲି। ଯେହେତୁ 4ଟା ବେଳେ 4:30 ବେଳକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର ଥିଲା ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ। ତାପରେ ଏପଟେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଧଡ଼ା, ଏଟା ମୁଁ ମିନି ବ୍ଲଗରେ ଗେଟ୍ ବୋଲି କହିଦେଇଥିଲି। ସେଟା ମୁଁ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲି ଭାରି ରେଡି ହେଇକି। ପୂଜା ସରିଲାଣି। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କଠେ ବାଳ ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମାନେ ଟାଇମ୍ ବି 6ଟା ବାଜି ସାରିଲାଣି, ଏପଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ସକାଳର ପୂଜା ସାରି ଦେଇକି ପୁଣି ବାକି କାମରେ ଲଗେଇଲୁ। ବଢ଼ିଆ ପୂଜା ସରିଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ବି ଟିକେ ଟିକେ ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି ଯେ କୁହୁଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଅଛି। ଟାଇମ୍ ବି 5:30 ହେଇଛି। ଆଉ ପାଗ କିଛି ଦିଶୁନି। ହଉ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା ଆଗ ପାଇଁ। ଚା ବସେଇଛି ମା ପିଇବେ ବୋଲି। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଭିଜେଇ ଦେଇଛି। ଯେ ନଡ଼ିଆ ଦିଟା କୋରିଦେବି। ଯାଉ ଟିକେ ବସିବା ପୁଣି। ଆମର ଡାଲିରେ ଆଜି କଣ ଟମାଟୋ ଟିକେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତ ପୁରା ଶୁଖିଲା ମଣ୍ଡା ପିଠା। ହଁ ଯଦି ପରିପୁରା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମର ବାରିରେ ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ କାକୁଡ଼ି। ଆଉ ଥରଟେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ିଟେ, ସେଟା ମାଆଙ୍କଠି ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା। ଏଥର ବି ମାଆ କହିଲେ ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ହେଇଛି, ଯାହା ଭୋଗରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କଠି ଭୋଗ ଲଗେଇଦବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗଲି କାକୁଡ଼ିଟାକୁ ତୋଳିକି ଆଣିଲି। ତାପରେ ଆମର ତ ସବୁ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି। ତାପରେ ଏପଟେ ଭୋଗ ଏଇଥର ତ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାରର ଶେଷ ପାଳିଟି ମୋର ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଟିଥିଲା। ଆଉ ମା ତ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ପୁଣି ଗୁରୁବାରକୁ ଫେରିଲେ ଭଲ ମାନେ ପୂଜାପୂଜି ପୁଣି ଚାଲିବ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।